Ibig sabihin ko na isang in-operation ng level line ako na Gani. setup Ako type din of bro, wala siya. Ya to anas ka tayo. Yo. Dedo. na Sabi ko na. dimensyong leg leg nakap mapon uin mo ang kaluran Hello. Kasapunta na. Oo. Kalit siya na. Malawi. Maestro to kayo lihat? Sorry Mana na lihat? kwenta burdo में abur burdo Kapur mo eh? Ha? Kundi. Nawara ka mata pa mata ko. ya aka update is yung muna Uy, oh, dili. itu kita mau apa dia ya Yung pala. Yun. Yan, tara. Okay. Ang udah na ano kung aray lo wala. Ito, susunod mo dami? Amo siya ka raja amay lo. Eh, si Maka Angkan? Ano sa pagkada mo po? Kumapan na mo. Will ka lala ato. Ilagin lala do tin. Fair.
Sorry, Rachel. Come. Kaya mo? Wala pa rin. Kawawala ralat. Keres. Napso ka uuwi may rano, nakir. Yat mo, yalan mo. Amay rano. Rano yung ako. Eh. Kamu nilang ka? Kamu dia. Yeah, yeah, yeah. Hindi siya nga parsi yun. Wala kang nagsaglab sa no. Battery level high. Channel 1. Channel 1. Nung ano ba tapo katarap na to? Alright. Elia. Tangan committee sagas kaya isang committee para sa. Siya organize. Yeah, extension of. Ben sudah normal? Sudah tulog. Na. Men kak bil ko siya tama. Ayan, pag niya gisnas to sa mga toes. Na ya bil niya kisaya no wala.
Makanan mo, multiplo. Mami ni, segala. Mana ka to yan sa Mami ni Manuel. Ay, ilan ka na. Lowe, baka manulan ka kita, kamanin tato mo ko. Ilan meron na natin na wata. Rania. Rania. Tes. Karsten. Augustus. Zero. Okay. Margaret. Zoe. Lorani. Lorani sang. Okay. Lorani. Henry. Henry. Pronasi. Bishan. Marusia Luna. Yana Luna. Yana.
Oo, kumalan. Mahal mo. Yeah. Susugal-sugal yan ako, stop dito. Gawa sa? Makakain naman ito. Si Javier, nagkak mo ko. Kumakain? Kumakain naman ito. Ano ka na taon? Sa kunin ko lang. Boy. Tama na mga wala.
kekakajan yang di dalam turun nano masalah warayat nanya jiwa Kapriangan. Kailangan susuan black magic kan makan problem. No makamaran sa tumaw. Tay. You want tight ma? Iyang murang sa was kasalenian apalap ko korusyan and Wayne Pompey. Murang sa wasan ranwat sa Bulmar Radio Pompey Radio Physics CH. Men pacuan luka o kasamoyang cuan way pakanan Pompey yung sak. Kecailan yang kacin paceng sa pamacay sarikan and Wayne Pompey nan public school kan and Wayne Pompey. Niaray panyang paceng Liberation Day yan parawach sampar paisak. Orang watch ni tuan makosanti me repaan pacuan capiatar kamatawan cangacang nan penganirai sering school kan sang puin kawanaw puin kaisu puin kawalo peranyang pacang kasarawi sa macay Liberation Day magcay pan kacin kaciang o kacin kasarawi ni September sakeo parya katay saktuaw ari Pasen songan pacuan pa kita pramail kan na utapen sa Bulmar live broadcast and runwatch. Amen pacuan pacang at sakaratan kay paniwaw kan. Me pacuan lababatan namin sang kapon runwatch. O pacuan po seway at chungal run mawang kapay. Ang mon sa bukoy soko o sa Bulmar aramaskan koras nan Wayne Pompey. Laliyayway likin kalal and Wayne Pompey. Pilihan sa watcha pacuan saksakar kita me sa Bulmar kamatongkan meptata Liberation Day Radio Pompey Radio Physics CH pacuan wiyach chungal pukota tongkan pasen kakan songan paki yang chuan way pakanan Pompey yung sak ang nanmen kapesekan may radio YouTube o Facebook Pwirail kan may sa chukakan kachta pachuato o yang masani pacuan kamatong pukach
ak mailen kakach te patpachoche ni imkan o yang mamasani te patpachowan kamagat kasampal kamatong kasantikan me pachowan uyawi nan wain ponpay. Pilihan sa wotsa pachawan sakar kita pan kupuranir kala paraksokoan ponpayu ni sawar rakachin kupura sabul marcho na tongkan and radio physics AH pasan kakan pachawan salatak o pak pramailkan ni achpan na tongka pachamangaykan puan kan kakan sansalong chonway Wayne Ponpay laliyay wilikin kalalan Wayne Ponpay. Ni wow imen pachawan walianti Commissioner o Puse wayachungal sakaran kapeng ang option kapnan Wayne Ponpay President Service o yang aki FSM Telecom pueki sabulmar kupurana church minimen sabamamay chow pentup sa tantangkan yay melayang kamatongkan and Wayne Ponpay kakan yasan sa long chonway sangat ceniran kayo may sa pachawan chapiatar o sa pankaimsak ni September isakeo. Tama sansal me kecai pan kamkamay cho pan pasan niyan so may rai sering school kan korrespan pachapanan nan wasan changachang nan mos aniyan so kamatongkan pan kakan sansalangar pramail kan ni murin sa wasan ranwach. Kalangan ok chay pan sa pali kamay sang radio Ponpay te kamay pan wiyawisang nan mos murin sa wasan ranwach. O pan pasan niyan so may rai so napapalikan pan kakar wasa kamatongan murin sa wasan ranwach and chapta. Kalangan and kapurkarusian.
kekakasan yang di dalam turun. Nano masalah warayat nanya ciyola isola kating loko nagaging mga bang
Maya. Gitu kan? Kelang. Kelang. Testing. Joe School, Colonial Town, or Wayne at Mia? Mia the Sorter. Colonia, ready. Next school. Moyata Laineo. Joe School, Wayne Kitche. Joe School ka ng Wayne Magdaleneum, Wayne Soccer, Colonia Town, o Wayne O. Next, Papan. May nagkakuha ito ang suot. Kalanganan ko perkara main ko puyan kakan saya KPC kamatongan ranwaj sansanan reporter may rai serikan lepan pacuwaya kamatongan suchkan ranwaj Irael pacuwayar nan wasan cangacang umur nan suchkecuk tao mun sansal me pan miye kawait kan pawayang rai serikan sang nan ewe school kan nan wain ponpay o kachailan pan kakan chepta o pacuwan tulang nan kamatongan ranwaj Sansalong we reporter ranwaj may railway serikan sang wain kachiray pachunan sech po muman kray inchung po may inchung kachi. Serikan sang wain matananim pachunan color po wichacha. Serikan sang wain sugas pachunan color po ngong. Serikan sang wain sono iray pachunan sech po may. O kolonia maman mangarangar po Kawasaki pachpinawiyata kolonia akay set pochapach akay maman Gray nan waranga chanchal ko tepil Gray o iray sarinach kan repachanan sech po inchanwal teprepel Wow, lapalap ko. Kanay ko, may kasi law-law. Ay batuan pa ko. Kitay ko sultan sa batuan pa. Karapa yung utang magkaigan batuan kapag kita law-law. Kuya ki, siyang karosen kap unabak o malay. Ikarapa. Kariyaigan batuan William Sain. O kapag yung maraysam o na o man sarawi aman
Sarananilap na katski, Sarananilap na katska, Sarananilap na kat opir, Ton pagaliso watrama. Kan maray, medyo ayo paywat, oyay me sepatoyag pawat. Sepatuan pagi anilap, en kat kita limar, o katin kasarawi, melel sapalim aramas, o to school kan mekan patuan, wuya, kilal siyan salin naisaw, yay sampung amat, yay wuya kamat, mepaywat kat yang nan mayman. Ariya po yung kaksansal pan kuprami, sepatuan pagi, pamiyan katin kasarawiyala, wow pan wikwat melel nan kubur o ren irail kan mepan kamakamato sepatuan pagi sang koros dan kamagat ditarap lisan o pagod limaran at kaong Christ Jesus. Amen. Kalanganan kami si Kaniwanis. Dan kak sansalan trail mereka sarawi pen kamatongkan wiwiyawiyan. Kuen kak kacaman liberation day nan riak kita setua. Chapter wi kriyaw samalar. Kami lalin umpuikan lelator ni weekendo ong pampat totor sang kamatongkan. Ranwat chapter jangan to school don't paykan. Mel elementary lagat prelim tawiawi o pali niesil final ribuan kat katok chat bana iban patuan bagi acting director puan kat kuya sakaratan komong the words of encouragement on child to school kan rangot my acting director. Kalanganan kami program amona iban taulang na naicingol sakarata ni sakaratan kongong mesang rem program ranwat mawai cingol sakaratan waunaki samoro kaidikan koros na belian ciak momotso o government ay cingol sakaratan waunaki penene kan koros mayang tachong kamot kita ranwat o staff kan koros o chong school kan mawiya waliyapan way ranwat apelel dawalian to elementary school kan kalangan ng kumail tiyong kiyay chingol sa karatang kapeng kayo ong serikan ong tapanono kayo pwede may kaken kaleleto sabon machay la chay chingol serikat ranwat parangkak yan chapieta kayon tomatong mebitata changachang nan noswat Pilkalangan ng sabatangkan principal kan puegi kung nabata memiyo o pita it pansarikan amiyo nakarayang totoo ko siyapan po ita. Ranwatch kumail sarikan me pachoyer mochay ranwatch may pacho ni color me walian to amay chol way. Apain so yung kumail pan tukon palok cheluya perianeo perian joint school and Pompeypon. Suwacho amay seri ban mumsuwato amay seri puya kita na seryosa ngayon way chay ko Rusya joint school and kampang kamarain niya chay sugusugul niya chay kung kulot isang na chay sabatangan kachay ko Rus buya talimparian yo ranwach serikan beban kasalita mumaw niya isang meban bekana beban poita ranwach o bainsain salamaw ranwach iserikan beban lelatato nilainwach o wiyata saramaw pengkak wiyata tok mauranwat meban ciangan kochela lainach apuyata momsuatong chay ranwat abain socha wata pwek ranwat wiya ranin maymaw ranyo magkasanti magchaykin kasakasarawi ranyo magchay maytosang pangkanotok naweweg na rampukat kachay miyar nan main marain chay banin sisa na mga pala tatok machay bang kam sakala ranwat Tanung sogla laga pali ak chay ban tu tuwe chok chay wiya perian in chong school tuwe cha chay kan ko pala wiya contest kan koros oris niya wiya acting director in education
Iban po kita rin, kumain, coaches kan, may staff kan, mawiyag coach ang serikan. May nang kakapali, serikan run watch, o napakan miya kayo, o Korea wantak miya safety, o chay koros wantak pereperan ki, kasakasarawi, Liberation Day, and pariyo kita isok tuwaw. Ay match mega kan walian ki office, o sagar kita ang sukses kalangan ng kuperkorusya. Kalangan acting director kay mat na kain sa kana child kasaraw mo tumot uwan bilkak teta yang child and son po dialgan child kak oyantang kel malay ramot o kiseri kakarusya mat may kakya purala o kauna pata chang kayo iban kapralang Mr. Calio and kapukawag sang mat kokona Edwin. Kalanganin kupurkoras main ko image makayam sa kalangan kasaraw mo chamoj. Puan kakancap niya tawri dyan kata sa marka matong kanan runwatch. Pwede sa mga nagagawa kay mga pitanda. Girain kan nagagawa pagkatana. O yan sa wasa apalyo ko kamatawan ranwat. Mo ay iba iman pa ko ano ay sa kansa kardan. Telponi. O wala ki sa mga kaya hilap. Pwede ko pero sa pagan urasa wala ko sa pagan ko. Kaya katin mo ita ranwat murun sawas ang Maliok o apel banda tawagan ranwat sensal medan onatak o ang sawaja na tungal datak apel ben kamoy tata iron kamatangan ranwat pan sa kutsang ni bungi aran kukurala po ipirakiyan sa papa sebelum saya au teban kayon kamatong Puan sensal yang kecil terus Nagyari metro pukul nan pongan serabain kan sompara isagaw patroti coach kan ponsan salang kay koros kayong kamatong da metro pukul ong nan pongan serabain kan sompara isagaw patroti O pembelaan salang relkan matang niya kamatang wat. Evelyn Sol, Ivana Patrick, Mariah Carey Roland, Joanna Karkov, Mylene Elias, o Sasha Arnold. Kayo ni Itmat. Pansan salang coach kan. Kayo ni Evelyn Sol. Kalanganan ko purkoros main ko tamis sensal yay rail penakapkan tesin sara pen pelopulkan paano ya kamatongan na mecherupki sang sambaray sa kapachoti o tamis sensalan sukses yay assignment kan ong irail paano ya kamatong nan sukses sang wain sukses penakap Evelyn Sol panchang ponlay na beo sang way sono Tifana Patrick panchang ponlay na peryaw sang Colonia Town Maria Carey Ronald panchang ponlay na Pesilo sang Wayne Kichi Jonah Karkok panchang ponlay na Papayo sang Wayne Nech Maylin Elias panchang ponlay na Balamao o sang Wayne Matalaniw Ye Starsha Arnold panchang ponlay na Bawano Ye mesang salaran sukses sang rai serikan sang nan ewe kan o lane assignment kan may rai la signanger poran chang pawe ong nan kamatongan mecherupki me pan pagkatarsang son ruas ranwaj en bilkakan san salong chonway me pan wiya son ruas and ranwaj nan mo san chang ong rai serikan ye sport director Mr. Paris Anson
Imepan wiya Sunrise and Ranwich. Piniyan sa watchanan warangan mo spanten tirail kan mepan kilikilale. Pwitang kan memiya ong nan kamatong kan may rai serikan pan pacawan capiata moranan sa ucuk-ucuk. Kalanganan kupurkoros sa ukchay pan. Kris pepuswainan kamoy mocho-mocho pan santo kayong changa-changa pan pagkatarsang Sunrise. Serikan sang sampare isakeo pachuati. Ong kamatongan ni rai sampare isakeo pachuati panit na bepayo. It kayo pan pagkatar murisang it karyaw murit kasilo tachanga-chang kasilo. Ok chay panel changa-chang kapayo. En kaka noralapi way puchuan way kanan kachin mangi me changa-changan sa uchkan Ranwich. Pansang sampare isakeo lel isalimaw. Puyin kawanaw, puyin kaiso, o puyin kawalo. Kalanganan kupurkoros. Kalanganan kupurkoros may kuan sukset tamo kas kasansan ng kapinmos may rai serikan may pangaruya kamatong kayo changa-chang kayo sampare isakeo pachuati oan bilkakan san salang rail kalmachiyam pacheng way pakanan pon pay Ranwich menan mos son potial inenen pakon melel puy kisarikan sang nan school kan ewew nan wain pon pay ipachawan ko porapor kay makoros magachinye yang sapulmar may kapese kanan sukset Pan piliyanger mamasani patpachuan kamatong kanan Ranwich. O nikapin mo si makos kasansan ng kamatong panmecherop kay pan pagkatarsang Sunrise. Murin sa wasan Ranwich, Mr. Anson de Parasan Anson. Iray recruiter kan may pachuayer ni wasan kaso. Ang timers kan Time iban kayo karyawo kasilo iray pachoyer panten pachapachiyo nan mos lumanche finishing line tawasa makaso kin pachoyer. Pilihan sa wache iray so natong kanan physics age bil pachawana na patar pasan songan pa kita promail kan ang paitan kamatong kan and iray chon school kan nan wain pon pay. And bil sansal may kamatongan Ranwich bil patpachota kanteng na YouTube cho Facebook bil nan kaipal. Kumail kakan man sanita pachuan pon channel re sa Kriyaw.
Okay, yang sukses nan mo sinblaik pacap-pacap tani kapin mo solol tatong wasak kasuamiya. Sansal makamatong kayo pancaptar sonruas sonapataran sukses. Sonruas sonapataran sukses. Kusin pelaik pacap-pacap olol tatong finishing line onapatay rai sarikan. Kisin baca bebuk yurai sam tator koros marmarara kota tong keso kota to kecuma menciciang kota to koros marara kota tong keso kota to keciciang kota lel keso main ko sansalan reporter makeci macapin lel keso buat kiara uniform kan sansal keci kayo sansalan reporter o kayo karyau keseluk saya sansalan reporter isma karyau keseluk sang school kan ay masan salang reporter me kichi makayo more Israel correspond line la ukuleletiyo aray chungla takan ampan kakan san salong promoil kanan soyo tuan mepansan salan sukses mepancang pon lay ng payaw sangwain kachi at Trina Agustin mepancang pon lay ng payaw sangwain sukses Tania Walpert mepancang pon lay ng pasalo Prikita te Prichika Primo sangwain sono mepancang pon lay ng papayaw Richen Saplos sang Colonia Town the Colonia School mepancang pon lay ng Balamao ye Cortelia Waichal sangwain matalanim o mepancang pon lay ng wanaw ye Lenisha David sangwainach ye ray simpay nakapkan mepawiya kamatong karyaw changachang karyaw mesan saler kayo imsaklar o ray chungulatakan pan san salmur o an sukses kamatong karyaw kaskasan sa nikabin mos Kusin pilay ko ngong apta ni finishing line. Kusin pilay ko pacapach pilepta to ni kapin mos. Olol tato ang finishing line. Tinikaso. Pabuk sin macheray. Sam tato sa rikaw. Marmarara koros koko tato. Kota to ang kaso. Marara koros koko tato. Marmarara ko tato. Koko tato. Koko to. Lel keso. Momen serinu men makana pakalang kau sang wisono. Serinu men momen puita ang kamatong karyaw puyakiyoyan tang sang wisono. O match makaim sa kalar chang karyaw ang rai seri sampari sa kayo pachoti. Ang kamatong nempeslo Lily Rose Ebel pancang ponlay nempew sang wisono. Kailani Okin sang Colonia pancang ponlay nemperyaw. Tomea Pablo pancang ponlay nempeslo sang Kichi. Michelle Inga pancang ponlay nempepayo sang Wayne Matalanim. Chanel Irons pancang ponlay nempelamaw sang Net School the Wayne Net. O Nita William pancang ponlay na bawanaw sang Sokes. Okay, ang sukses kamatong kasilupan pagkatar mo rin sa chik-chik.
Simpelai ko chan cha ulol tatong finishing line. Simpelai ko ngong kota bawe. Runners on your marks. Ona pata. Ona pata. Ona pata. Oh, si Maceo sa ikpipog, Meriamen Lustato, karyang rapuryang kupurpurtila on starting line. Rapuryang ko Sanson. On your marks. Pupuk si Maceo yiray samtator, marmarara ko tato na mecher si Saglimaw, kuwata ato, kwaros marara ko tato, main ko sa rupukat, marara ko kutong kaso, kuwatato, kukutong lel kaso. Kisin memomon proper. Mga memomon wala salo. Tawan lel chebilel kaso. Yay match makaim sa kalar kamatong kasilo, dachang kasilo. Nan punganiray sin pelangapkan ang sambari sa kapachoti. Chay banan sukses kajiyang pachoyang nan kamatongan ray sin mga nakapkan sang sambari sa kapachoti. Ole assignment kan sang way sono, chay sa nalwal panchang ponlay na beo. Napanchang ponlay na Bariao, yay Chi Sean Luther, sang Colonia. Napanchang ponlay na Paslo, yay Bramson Sam, sang Sukwes. Napanchang ponlay na Babayo, yay Kelly Koika Jr., sang Nech. Napanchang ponlay na Balimao, yay Pyron Callan, sang Kichi. O mapanchang ponlay na Bawano, sang Wayne Matalanim, yay Robinson Silvanus Jr. Chay panan sukset sa palinan wasan kamatong o mabang pagkatar murnan sa uchik-uchik ye kamatongan nan punganiray sin mga nakapkan sang sambari sa kapachoti. Ye mesan salman sukses chaypan kachiyang pachoyang nan kamatongan ray sin mga nakapkan sang sambari sa kapachoti. Chang kayo. Yech tuwan po itan kamatongan ray simpay nakapkan sang sambari sa kapachot may misaklar kayon chang makayo sang wen kichi chawana karkok changlar sa kanay saksilu point si sakayo makaryaw sang wen matananim star siya Arnold changlar sa kanay sak 1.0 saraysu
O makasluye Mariah Carey Roland sang kolonya me changkelar sa kanay sa 1.0 lamay sa kisu. Ang kamatong karyaw, yech tuwan po itakan me sansaler, prekita primo sang waisono makayo, changkelar sa kanay sa 5.0 Tanya Walpret sang sugas makaryaw, changkelar sa kanay sa 5.5 Makasiluyay entry na Agustin sang kichi, changkelar sa kanay sa 5.8 silo. Nakapin mo, so nabata runners on your mark, ong rise in mga nakapkan. Sinpilay ko lol tato pawe. Runners, sa ikin siya babuk si Machayok sin Mary Yemen. Lus tato, karyang ropuran ko purpurt lang po starting line. Set, sin po set po grina bil mo kita. Purang ko sansan. Set sa motor Israel, marara koros ko tato. Marara koros ko tato, kotato ang kaso, kotato. Marara koros ko tato. Koto. Lel kaso. Sin mga nakapkit soche sech, ime mo man chepin lane. O paitan kamatong kasulunan panganirail sinpay nakapkan sang sampari sa kapachoti. Makayo sang waisono yay Lily Rose Epel, changlar sa kanay sa Klimaw, point city sa Klimaw. Makaryaw yay Nita Williams sang wain Soques, changlar sa kanay sa 1 point city sa Payo. O makasalo yay Chame Pablo sang wain Kichi, changlar sa kanay sa 1 point 1 sa Salo. Yay match paitan kamatong kayo ang rail pinakapkan sangit ng pew lalit it ng pesilo. Chay panan suksa chay ut kachem pachoy yung kachin muangi panais na pan mararanan karyaw chang na pan pagkatar muranan so chikachik. Sinblay kunol tatong nakapin wasan kasuan suksa. Runners on your mark. Pabuksin machay ray samtator, karyaon chang marara koros sariko kotato, mararak si sariko koros kotato ang kaso, kotato koros marara, sin mesya chanchal kis ninintola o lel kaso, kisin mesya chanchal kiso mumunsech neon green, hirame momon chepin lel kaso, o ataray kalmap chen uya kamatong wachye. Ruben Marcus Champon Lane na Bew sang Suques, Ison Peter sang Matranim Lane na Bariao, Dimitri Wilson sang Matranim Lane na Bariao, Ison Peter sang Colonia Lane na Pasilu, Mushane Pitelis Champon Lane na Bapayo sang Nech, Carlos Seram sang O, Chang Lane na Balimao, Napan Chang Lane na Bawano, Yay Chesi Ray Elio sang Kichi. Okay, kasilun chang pan pagkataran suksej, lane assignment, sang Wayne Kichi, Rafaelian Simon, sang pan champion lane na Beo, lane na Periao, Che Walsh, Yuanis sang Suques. Runners on your mark. On your mark. Okay, Raiko Purpurta. Pan champion lane na Basiluya, Travis Sagay, sang Waisono. Lane na Babayo, Arc Henry, sang Colonia. Lane na Bawano, Chunanton, sang Matananim. O, kasi doon chang sam, tato, ray sa baray sa kayo kan koros, marara ko kotato ang kaso, marara, kis kokotato, o kokotato, lel kaso.
Jai bacawan time sekalar kamatongkan an pungane irai sambari sakeu bacawati maim seklar orai chungola atakan pansan salong promailkan murnan sau cuk. Jai panan sukses kachlang nan track event nan Besilu ong mecherup ki sangrai seri sambari sakriau kayo uncang-acang nan rapungan rail pay nakapkan lane assignment Josephine Bartolome pancang pon lane ng Peu sang sukes pancang pon lane ng Beriaw yay Faith Lawn sang Colonia pancang pon lane ng Besilu sang Wayne Matalanim Johnny William pancang pon lane ng Papayo Sherry Ann Minuska sang Kichi pancang pon lane ng Limao yay Salika Layola sang Nech o pancang pon lane ng Bawano Demiora Oscar sang Waisono. Yay match kamatong paan pakatar sang Iraison Ruaskan. Ok child patpachonan kamatong Nempesilo te track event Nempesilo. Kayo ang sambari sa kriyaw pachoti. Chay panakis kamoy sang nanmos. Chay panay sukses pajulang nan kamatong kayo ang ray sampari sa kriyaw kan pachuti o mapan chapincang kan ye mesan saler ray chungalatakan menya way merawalian o lane merapancang pawakan o tama pansan salong promail kan paitan kamatong ni ray manakap changkan sang sampari sa pachuti ang kayong changachang makayo sang way sukes ye pransan sam changlar sa kanisak payo point limay sa kayo Makaryaw sang Colonia, yay Chison Luther, Changalar sa Kanisak Limao, .02. Makasilu sang Wayne Matalanim, Robinson Silpanus Jr., at Changalar sa Kanisak Limao, .35. Ang Karyaw nit, Makayaw sang Colonia, yay Aisan Peter, Changalar sa Kanisak Limao, .38. Makaryaw sang Wayne Sokes, Ruben Marcos, Changalar sa kanay sa 5.1 o makasilu sang Waisono, yay Carla Seram, Changalar sa kanay sa 5.2 Ang kasilun changachang yatuan paitakan memiye, Travis sakay sang Waisono makayo, Changalar sa kanay sa 5.5 Chay panutuwa sakse, chuksin pilay kolol tato nagapinmos. Runners on your mark. Pepuk si Machewuray Sam Tator, Koros Marara Kotatong Kaso, Koros Marara Kotato, kasi sarabing kan sa Baray sa Kriyaw, Kotato, mamoy sokas Chichi yang, sokas Lel Kaso. Sokas Machewin Lel Kaso.
O kasilun chang ong rai lola kan Mame Saklar, Travis Sakay Sangway Sono Makayo, Changlar Sakanay Saklamao Point Pai Saklamao, Sang Colonia Ye Arc Henry, Changlar Sakanay Saklamao Point Wali Saksilu Makariao, O Makasilu Ye Che Wal Diwanis Sang Sokes, Changlar Sakanay Saklamao Point Tuwaisak. Chay panan sukses katiyang nan it nambariyaw. Ong ray sambaray sa kriyaw kan pachoti. O lane assignment kan Jennifer Atelpe sang kichi pan champon lane nambayaw. Chota William pan sang win matananim champon lane nambariyaw. Kayla Holiday sang waisono champon lane nambasalo. Senyorina Walpakar champon lane nambalima Silpayo sang Colonia. Francisca Sechik sang Soges Changpon Lane ng Balimao o sang Waynech Ye Chaylin Elwell. Set Ray Samtator Karyaw Changachang ong Ray Sambaray Saklimao ka Sakriyaw kan kuota to koros marmarara kuota tong kaso kuota to koros marmarara kuota marara Soges pilmomon chichiyang muru metalanim murinech muru Colonia. And Pilsan Salong promoil kaniyan sa watch memay ko chay kamatongan ranwat so watch final pan ta kamelel pan wiyawi kamelel kan pan kulkul lang o ye pan kamelel ong it kan menaklang ranwat ni September sakeo. Sinplay kolol tatong ni finishing line and success. On your mark. On your mark. On your mark. Ano pata sa pepuk si Mateo Ray Samtator koros marara kokotato kotatong kaso hekis kokotato kaso marara lal kaso now Mangkok chay kachin chay kaim sakalar kamatongan mecherupki Hardly Mustel Samuel Duty, Pantrampolin of Vesulu, Argon Josie San Colonia, Pantrampolin of Papayo, Napoleon Bonaparte Samuel Let, Pantrampolin of Limau, or Michael Petiro, Samuel Sokes, Pantrampolin of Pavano. Kalanganin keputusan may konsult sa Chaypan Kachiangan kamatawan rights sumarakapkan sang sabari sa Kriyaw Pachuti o tamisan saler sang sun pakairan ranwatch may lane assignment kan may amanaman right kan bancang galet o lane kan lane na bayaw masan saler kukuti ilan lane na pawanaw. Ibaba to oblo ka prayang coach kan coach and Wayne Matalanim, coach and Wayne Sono, coach and Wayne Sokes, Wayne Net o Colonia. Mahal kakar kau na pala irel kan metan uya kamatong and medera buku sa baray saksidu patwoti. Sila pa yung putak koros kakar patwoti la. Right. Brian. Right. 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 Mama. Sabikan, you're right.
Sukses simbalay ko po pacha-pacha walong tatong ni finishing line tani kasuan sukses. Ong kayong tiyanga-tiyangan Raison Paris sa Kriyaukan sin mga nakapkan runners on your mark set. O Pupuk sin Machew Yiray Sam Tator Yirail Koros Mararako Tanto Kitchen Metalanim Nech Colonia U Sokes Ko Tanto Mararako Tanto ang kaso Kokoto mo lel mamoy sin mana ka punuwa machapin lel kaso Di machapin lel Murisang Susan Salman Metalanim Murikichi Te Colonia Kecelakaan taulangan dan karyawan Kamatong dan sembari sekria Pacodi yang metode putih. Berikan kepada istang Okay, Chairman sukses kitlang nan Kamatong Karyaw. Yo Yirail sin mga nakapsambari sa Karyaw ko kuras marmararo ko tatong kaso. Ko tanto kuras marmararo ko tanto koto marara kuras nel kaso. Sansal makichite Karyaw ni te Kamatong leler nisal o ni finishing line kaso o main ko ni murnan so chika rai chulat kan pan kin kakan sansal puen kak sansalong promail kan mayang maman sani tepat pacuan te karkaronga sabul maray tiyo kan lanwain pon pe dali walikin kala lanwain pon pe also my Sangkolonia Bansang Pole number Riau. Voyage to one lane assignment kan ong kem saklan tsaka tsang Raison Paris isak Riau. Sean Yuan isang kachipan tsang Pole na Beo. KJ Osamay Sangkolonia Pancang Pole na Riau. Luke Tefmore Sosar Sangway Nech Pancang Pole na Peslo. AJ Walcher Sangway Nech Matananim Kupurmak. AJ Walcher Sangway Matananim Pancang Pole na Papayo. Chanes Camilius Sangu Pancang Ponlay na Balimao. Chanes Camilius Pancang Ponlay na Balimao. O Sangwain Sokes Ye Kawaika Warren Pancang Ponlay na Bawano. Wairay Koros Marara Sampator Koros Marara Kukotato Ekis Kukotato Marara Koros Kotato Lel Kaso. Sansal Wayne Luke Tefmore Sosar Machapin Del Kaso
O karyaw kasilu siya sa salan reporter aray sumalatakan mumumun siya pindel ni kasoyay sin managap sangway nech Luke Tefmore Sosar. Serikan may panuya kamatongan may charap ko sa parisak silu pachoti lane assignment sang kolonya kolonya sang Wayne kolonya ye Chinesa Plus sang Sokes Jovian Salsar pancang panlane ng Pariyaw sang Nej Ali Nemil pancang panlane ng Pasilu sang Waysono Falani John pancang panlane ng Babayo sang Wayne Kichi Marlene Emmanuel pancang panlane ng Palamau o may pancang panlane ng Pawano sang Wayne Matalanim yay Shirley Smith John yay lane assignment ka nung rail pinakapkan may panganuya kamatongan may charupki sang sambaray saksilo pachoti chay pansabali agis kamay chokalak pilkakuyawi tato kaso ok raisam tato kuras marara ko tato ekis marara ko tato kuras marara ko tato kaso ko tato lel kaso tan momon soche sansan kailangan ng kamatang karyaw ang samparidok silu batodi Sansan me sinpay nakap sang Libay sang Wayne Matalanim pancang panlane ng Bayaw Regine Alex sang Waysono Suci sansan sang yang ime momon chapindel kaso Cora Luz sang Wayne Colonia o chay pa ng sukses kacya pachoyang nan it nempe Riau Tragi Fet nempe Limau ang pilsangon kamatungon chinan panganiray le pinakapkan o lane assignment sang Matalanim Stal Falipay panchampo lane bew o koy raisam tator marara koras kota tong kaso kota to karyawnit sa motor kaso kota to lel kaso kichimamon kayo Kichimaman kayo wag nan kamatongan ng sukses upaitan kamatongan ng ray sa pari sa kriyawkan sarapin kan ang it kayo ang ray sa pari sa kriyawkan
Kayo chang mem saklar makayo Josephine Fort Bartolome sang sabes changlar sa kanay sagpay pointe saglimao. Johnny Williams sang matananim changlar sa kanay saglimao point 1 saglimao. Sherian Minoska sang kichi makasilo changlar sa kanay saglimao point 1 sagriao. Ang karyaw chang tait ng peryaw. Francisca Sechik sang sugas makayo changlar sa kanay saglimao point 3 sakeo. Chay panuti yung awi sa pari saksilo. Bebuk si Machaw Regoros, marara ko tato. Ekis koros koko tato ang kaso. Ko tato, marara ko tato. Koko tato ang kaso, ko tato. Lel kaso. Main ko kasilon chang ay saklar nan panganiray sampari saksilukan. O sa sang reporter is makayo ang kaim saklan chang ang ray sampari saksilukan. Ang kamatong nemperyaw ang ray pinakapkan sampari sakriyaw. Francisca Sechik sang sugas kayo. Kaila alitay sang ukaryaw o makasilo sangway matananim Jody William. Ang kasilun chang ang ray sampari sa kriyaw kan makayo sangway soano Chelsea Anton. Makaryaw yay Larina Kanet sang sukwes o makasilo sang kichi yay Vanessa Simon Tyler. Ang ray sinmanagapkan sampari sa kriyaw makayo nan kayon chang yay Marvin So sango. Makaryaw Sandro Armsay sang matananim o makasilu yay Art ni Amustan sang kichi. Ang karyaw chang ang ray lola simanagap sampari sa kriyaw kan makayo sang wen kichi yay Rayton Nicholas. Makaryaw sang way soano yay Termic Chan o makasilu sang Wayne matananim yay Junior Chipen. O kaim saklan chang ong it nampesilo sampari sa kriyaw. Makayo yay Luke Tef Morsosar sang Nech. Makaryaw kay Chio Samay sang Colonia. Makasilo yay Chines Camelio sang o kayo nol sampari sa ksilo simanagapkan koros marara koros kotator koto lel kaso. Wen kichik Wen kayo ukaryaw. Main ko periano yan tang na mo speed kanten me mama. Kotato o marara koras kotato kaso kotato lel kaso. Kalanganan ko por koras main ko karyaw ni tim saklar nan panganaray sin mga nakapsampari saksilukan. Umur lang sa utsik-utsikaray, tsungalatakan pan, san salong promail kan, ong puitakan.
all the girls now shaking and grooving, and all the boys now making a move. And I'm here sipping on cranberry juice when it's pretty on thing with a high heel shoes. Chirp to the floor, everybody's like, ooh, you're looking at me and I'm looking at you. If I come a little closer to me, what you gonna do? Let me take the first leap and see what it do. Ang sukses siya pan sa balier kim sa klancang-acang o sinpalaik pacha-pacha datong erkeso ang sukses. Suwan po tiyal may ko din dokon sang ni ang suwan chip tao. Runners on your mark o kung iray ko proputa sang starting line. On napatak sam pepok si macay rai sam tator koros marmarara ko tatong kaso kota to hekis marara koros ko kota tong kaso len kaso main ko imen pakitak chay na niyo pero lapulap ko masaw macay serikan pag yaray pilyanger kapayata kamatongkan makalitiran yang choki yang ang non-liberation day and non-parawaj. Sang puin kawano, lel puin kawalo. Sang paray sakyaw, lelay saklimaw. Margaret Sangwen Kiti, Tantampole number 5, or Chantel Ediot Sangwen Net, Tantampole number 1. Kamatang atila rare kan bang ya kamatang and sambar isa kina batoti putra all cellophane ye mesansal man sukses chepan kachang nan kamatongan pilmecher of ki sang sambari sa klamao pachuati o mapan chabi kamatong watch ye rain pinakapkan sang sambari sa klamao pachuati o mesansal le assignment kan sang menya way me irail kan pan Chang lalan pon lain kan omenya way merawanian tapachosang. Ang sukses simplay gongong rol tatonger pacha-pacha rol tatonger ni finishing line tani kaso o sang mapancang ang sukses sang barisag limaw pachuati. Pachon on tatonger ni ke wasan keso bebok semacam rai sam tator koros marmarara kota to rai me emeryemes me bamen limmen waino soges betalenim kolonia kecil koros marara kota to kecil momon chebingel keso morisang soges moru lain ko pakai me pangkin sansan pwek masalikan pachon aja ni pung apan kinkakan sansan kichikayo sogas karyaw waison ang pwitakan memyayarong nan kamatongan mecheris apki sa barisak silu pachuati Kalani John Sangway no Makaryaw Sangwain Kichi yay Marlene Manuel o makasilu sang matalanim yay Shirley Smith John. Ang karyawan Changachang sa barisak silukan Makayaw Sangwain Kichi yay Chloe Thamiluk Makaryaw yay Lily Chin Alex Sangway Sono o makasilu yay Sal Falipay Sangwain matalanim.
Chay panuti yok sinplay kong olol tatong ni wasan kasong ong karyawnit sampari sa klimaw. Runners on your mark, Pupuk, Raikoras, Marara, Samtator. Kota tong kasong sapong rabang kapurbutila. Socho pong ruwa sa munsa. Kincharay, Samtato, karayang rabang kapurbutila. Puitan kamatongan sampari saksilo pachuti changachang kasilo ang rain pay nakapkan kasilon changachang makayong sang kolonia Shinayanli sang Nech Makaryaw Yeshan Telakyak o makasilo sang Kichi Frania Amusten ang right sin mga nakapkan sang sampari saksilo pachuti Mecharupki Tarzan Manuel sang Kichi Makayo Elijah Samuel sang Waisono Makaryaw o Lawrence Sata sang Matranim Makasilo. Ang Karyawan Changachang Makayo Yay Sakrian Li sang Kolonia Makaryaw IP Benjamin sang Waisono o Makasilo Yay Augustus Pelep sang Kichi o Makasilo Kasilon Changachang ang Ran Sampari Saksilukan Yay, Tayshawn Robert, Sangway Numakayo, Makaryaw, Sangway Kichi, Yay ni Ronanes, o Makasilo, Sang Matalanim, Yay Prenel Paulus. Yay, Mech Puitan, Kamatongkan, Sambari Saksilo, Pachoti, Nan Pungan ni Ryan, Painakapkan, o Sinwa Nakapkan. Grande. Stado. Iran medan chang itu chang medan chang tak karyawan i. Karyawan i tak karyawan i. Kan sukses jalur tatong niwasan kaso onapata runners on your marks and bilkakan san salong promail kan makamatongan falipol kamelan nan punganalong kichi ulin sokes pangyawi ni klok limaw nan chim mepacho wasan changachang nan telonier ni klok limaw ni Sochkan Ranwaj. Okoy mechari yemen utsam tatorong koros marara ira koros sama tator mohon main soke sochu semenya marara koros kotato kotato lel peso Sekarang perlawanan Kamatong Kasilo. Ang sebagai seklimaw Bakweti. Ariana Aldas sang Kolonia Bantang Perlawanan na Beriaw. Sali Kaloyola sang Winnet Bantang Perlawanan na Besido. Lawan Tilmega sang Winnet Bantang Perlawanan na Begayo. Salim Matthew sang Winnet Bantang Perlawanan na Belimaw. Okay, it makapurbutilaw yaray po itato me chorkoros mararang watato. Emer yemen simen damen nauya kamatong watch. Chuap kay Samoy. Watatong dal kaso kichik momon kayo. So kaso momon karyaw. O Kolonia Kasilo. Andiakan. Ayot mararay. Kalanganan kubur karos baik kuk chay kaim sa kalangan kamatongkan and mecherop ki sambari sa klimaw kan pachuati.
Ay sukses Chaipan keciyang mapachwayang nan kamatongan kay sagla ong changachang nempewalo sang sambar isag limao pachwati ong mura na Chaipan kay sakmatong pukat sak Chaipan katlang nan kay saklan kamatong yay kamatong nan petuaw kapan wiyan relay Sanggoinat Pantang Polo na Balimao. Runners on your mark. On your mark. Ano pata chorus? Ano pata? Ano pata? Yurail chorus marara samtatong kalsuan sukses. Kuota to chorus marara. Chorus basta barisang lima chorus marara ko natin Lel Queso. Sino man mga nakapunugos masyapin Lel Queso. Ang kayo ang tiyang-tiyang sambaray sa Klimaw. Western regime, Sambon Sakay, Sambon Material, John C. Wilden Noise, Sambon Sakay, Sambon Material, Carol Fernando, Sambon Janu, Sambon Material, Joel Johnny, Sambon Material, Sambon Material, o Francisco James, Sambon Net, Sambon Material. Okay, ang sukses karyaon chang-chang mechurup kinan punganiray sa baris sa Klimaw kan panchuti pila napatan kabin mos. Sinpilay paja-paja epitato pau. Sinpilay kongongo sa kaptap ni finishing line. Runners on your mark, set. Sama tator pipuker si Machay Ryan chorus marara. Muchiti marara kuota tong kaso. Kuota tong ekis marara kuota tong kaso. Kuota Lel Queso. Sansal manakam search po chanchan. Child kaim sa kalar kamatong karyaw, 8 number yaw, ang sambari sa Klimaw kan. Ang Mecherupki. Og child kaim sa kalar Mecherupki, ang ray sambari sa Klimaw kan. Paan pagkatar, murnan sa uchuk-uchuk. Child paan nakis kamay, sang control room. Kamatang mansabari sa tayo sa koti. Sisak sa matang kakabagoti ng pagkantabo.
Let's go. Kim Saglanit, Samtator, Lelembe, Cherisi Saklamakuras, Marara ko tatong kayso, kumuta lel kayso. Match na Kim Saglar, Kamatongan, Mecherupki, nan Punganaray, Sampari Saklimaukan, o Bichay Panan, Sukset sa Palier, nan Kamatongkan, and Mecherup Kame Relay. Relay, nan relay, Sampari Sakpayo ka, napanguya relay. O sang nanway kan, mapanuya ka matangan relay ang suksej. Mapanchang pon lane ng Periyaw, Yay Colonia. Starter, Faith Lon. Second, Janessa Plus. Third, Anchor, Cora Luke. O mapanuya Anchor, Yay Shanae Enli. Mechong Ray Timin Colonia kan. Ong relay, sang Nech. Mapanchang pon lane ng Pesilo. Mapanchapinchang, Yay Aline Emil. Karyaw na lal, Yay Chantel Akiyak. Kasilunal patong yay Preya Bonaparte o mapanuya Anchor sang Nech yay Salikalayola. Ong Wesono Irail kan mapanuya Kamatongan relay panchang panlay ng Babayo mapan stato yay Lilichin Alex. Karyaon alapatong yay Chelsea Anton. Kasilunal alapatong yay Alisa La Torre o mapan Anchor yay Falani John. O mapan champion lane ng Pilimao sang Suquez, Yay Josephine Bartolome sang Panwia Stato, mapan Karyaw na Lepatong Yay Jovian Salsar, mapan Kasiluna Lepatong Yay Stacy Amarage, o mapanwia Anchor Ong Rail Sinpay na kapun Suquez sang Parisak Payukan, Yay Raymond Louis. Ang lane assignment kan nung Kamatongan relay wala kan teman sinmanakap sa Parisak Payukan sang Waysono mapan Chapinchang yay IP Benjamin mapan Karyaw na Lepatong yay Terrell Bernardo mapan Kasiluna Lepatong yay Donald David o mapan uyang Anchor yay Elijah Samuel. Ang Wayne Matananim mapan Chang pon lane ng Pesilo mapan Chapinchang yay Ron Rico Joseph mapan Karyaw na Lepatong yay Teddy Pau Chipen mapan Kasiluna Lepatong yay Aston Valentin o mapan wiya Anchor Ong Wayne Matananim yay Lawrence Atang. Ong Wayne Soges panchang pon lane ng Pewano mapan Chapinchang yay Redson Regim mapan Karyaw Chang yay AM Saret o mapan Kasilun Chang yay J.S. Joseph o mapan Kasoki Ryan Mensogas kan yay Rayard Rayo o yay Mech Irail kan mapan Uya Kamatong and relay sinpay nakapkan Sambaray Sakpayo o sinmua nakap Sambaray Sakpayo kan sang nanewewe kan mensan saler kalangan. Wow, main ko ni wow, imen pa chungon uya chungol sakaran misik pagmak pagi sakaratakan tapakain matong mesan saler ong relay ban ko sula o yawi ni September ay sakew ong Sambaray Sakpayo may pachuan papakain relay kan
Kuburburyang ampan muyawi ni September Isakeo. Kalanganan kubur karaso yemech puitan kamatongkan mesan saler nan punganiray sarikan sang sampara Isakeo. Lele Isaklimao masapachuan pa kiyangar pramailkan. Owan sukses chaipan komalti sanger live broadcast. O pagkatarpen pitagri Isaklimao pa ampil pachuan uyawi nan warangan mos. O nanchi sawan wasama sumpakar pachpachoye ye kamelelen volleyball. Championship nan pungain olin sokes o olin kecil. Usuan pakair pan pin mosentar kalanganan perkoros sok cai pan kam kamai pan pasan kamatangan mecer nen mewewe ki pitaki mos pak ria isak limau riau limau.
Rất là mong rằng mình đã học nó được lên dân Look to the way the dimension mine in the matter forest like a dimension dimension. Look Test, test. Ulitan way kan, pamatang ato, mekan yang 10,000, kalikap tola. Windat, Zakas. Matalanim, Kolonya. Setan patuan yang kemail minit 5, ang 10,000. Kau na betul. Oh, Balbolo, ah. Pertama. Ayaw mo manlalaw. Rani resort eh? Namunti na eh. Munti na kayo sukan. Yes, I come to you straight from the capital, Beijing, to the islands of Micronesia. The ladies from True, Pompey, Kushai, yeah, it's your boys Kalaki on the MIC. It's your last song for the night, 2017. All them ladies get up, shake that booty, skrrr back. I see you shawty on the floor, la china shawty, yeah for sure. Said esta noche yo quiero bailar contigo, sin bailar con mi cuerpo. Now Spanish isn't in my curriculum, now my best skill in particular. But when what I say got the best of I just left body language to the rest of them. And all these hotties, all these bottles, this is our party in the VIP. Yeah, we nigga like it, bring it back to party. 1, 2.
motion. Bring me your body close to mine. We're gonna dance the night away. Stop wasting time. Feel the rhythm, the beat, and the melody. Wanna reach your baby, reach your melody. Wanna baby into the belly and the reach your body, to back on melody. Whatever, slow motion. When you line so freestyle motion. Wanna baby into the belly and the reach your body, to back on melody. Whatever, slow motion. When you line so freestyle motion. Driver, bilang tumas bayan tayo humas, wasame panwa. The driver, bilang tumas bayan tayo humas, wasame panwa. Kung di dyan sa kung kalilian, way men yang waramen, way kumukong ilama. Yeah, way atong, dawa sa tekinian, uyan ng penom, lele. The driver, bilang tumas way and kaya hunas, wasame panma. The driver, bilang tumas and kaya hunas, wasame panma. Kung di dyan, wayan ko lunas mo dyan na tumas way pangalara wiyawiyo. Jangan tolong propertieta. Ayaw nga lang, iusap tayo. Dawa sa kong kalilian, way men yang waraman, way kumukong ilama. Way ato, dawa sa tekinian, uyan ng penom, sele. The driver, bilang tumas wayan kayang humas, wasame panma. Wayan ko lumas poge, jangan tumas pangalara wiyawiyo. Jangan tolong propertieta. Driver,
Friday. Riyaw Magarod, Riyaw Siluluwa, Sarabin, Nalawaluluki, May Nalawaluluki, Kalangan. Ayaw ka mo ijo. Hindi kita manong glass driven basarikan. Pangalang ka sa. Ichuan ninyo. Iwan siya alam niya. It's your boys again, B6 Production. We got your boy Rude Boy alongside Wawa. We got Good and Ray Steven. People finna do reaching the song for you. You look out what's city I put out. We so jagin men gilangu kom kinaliya lugo wairan me joror pet kaluwet ongwer yech we ken gaza gaza we mo when mama gideka song nine men then gone on ji wo unat me go go agi ya penjono go and me ngai batte naga pachak no murau pere ame yaro narawi me furu kana bukiram wero wai were senerong wa guru me chiero wo re we pengiram we ga venero so jagin men gilangu kom kinaliya lugo wairan me joror pet kaluwet ongwer yech we ken gaza gaza we mo when mama gideka song nine men gen gone one ji wo unat me go go agi ya penjono go and me ngai batte naga wajak no murau pere ame yaro narawi me furu kana bukiram wero wai were senerong wa guru me chiero wo re we pengiram we ga venero wo re
Everywhere you go, let the people know our name. So kalang mawet, bichaymen kong peso. Put your hands up in the sky, yeah. Puti iya na iya. Everywhere you go, let the people know our name. So kalang mawet, bichaymen kong peso. Put your hands up in the sky, yeah. Puti iya na iya. We stand up for a nation together, we stand our ground together, striving as a family, brothers, hold them down. Respect for the other teams is upon a playing way. Reppin' P&I from the heart upon play, no need for discrimination. Hold it down for your nation. P&I all over your radio station. You can hear us from the top of the mountain, marching down like Ngalis Chi, Karakat, Alake, like Team Bombay, back in Team Bombay. Good luck to all teams, I'm at a Team Bombay. Ball get Team Bombay, Galagi Team Bombay. I'm up in the studio, go for the Team Bombay. Get Team Bombay, boom, get Team Bombay. Win or lose, get your better, away. It's for us, let me be Bombay. Oh, yo, yeah, and the Team Bombay. Let the people know our name. So kalang mawet, bichaymen Bombay. So put your hands up in the sky, yeah. Puti iya na iya. Everywhere you go, let the people know our name. So kalang mawet, bichaymen Bombay. So put your hands up in the sky, yeah. Puti iya na iya. Put your hands in the sky. I rep that Bombay, load on my chest, been stacking it all day. Strong like a warrior, when I'm so big. We be on top, popping on the champagne. Step up on stage, home run derby. Running on the floor, ballin' like I'm Lloyd. Ocean on my back, for my city on me. Holding with my team, we rapping for that Bombay. Moving out there, you can have the mood, see me. Everywhere you go, let the people know our name. So kalang mawet, bichaymen kong peso. Put your hands up in the sky, yeah. Puti iya na iya. Everywhere you go, let the people know our name. So kalang mawet, bichaymen kong peso. Put your hands up in the sky, yeah. Puti iya na iya.
Maria. Walong na biya, ito na uluwa. Kalanganan ko por koros may ko sukses kamatong mauyawan warangan mo sa musahan chang yay pitak mecher nen o sansal may rai son chang mauya kamatong watch rai men riamen silimen o rai kanakalar pitak walu rai chang nan pitak walu pangkulan tua wan sukses. Sansal me Wayne kichi way wacce me wiya kamatongan me chernen me pan takiti mo se pan pa kriye sa klimao o momon sansal mexin manaka metakela half marathon ye MC Yuanis ye me momon chichi ang kamatong wach Nay. Nay, muli ako men po ko men mayang. 60.
Testing. Camera 2, line test. Camera 2, testing. Yaw. Photo mo? Ayan, kailangan. Testing, 1, 2. Yeah, walk away. Test. Testing. Meron ko mau. Testing. 1, 2, test. Loud and clear. So kiset men so kes mirnan. Boy men sapwabek. Kalangan ng korosmain ko ni Wow, men bacawan Wuliante Management and Radio V6 sa Chan Suksaj. O bacawan kabese sa karkita me Kamatongan Runwatch may pit championship nan punganiray olen sokes olen kichikan morna sa uchik pan chay pan kaching chapiata kamatong watch o en pilkakan sa salong chunway me Irail kan me panuya kamelel sangwain kichi Irail pachunan corner palio ray pachunan uniform po pachawach o iray mana kapan sokes kan pacho wasame saltong wasama kamera pachoye o Irail pachunan sech po momon neon green o Irail mga nakapukach panuya kamatongan kamelelen championship Falipol nan parwach nan wasan kamatongan chim me pacho tolinyar wainach hari ni songon mo men pachuan Wuliante Management and Radio V6 AH o pachuan sakar kita me kamatongan Runwatch pampil ni songon mo pachuan nan radio kan YouTube o Facebook mama Puan kakain sa salong promail kan o tama pa sa salang suksech yay kamatongan kamelelen Falipol Ola kan me pan play ki championship o pan sa salta menia way me pan payamaw o aleti championship Runwatch nan pungailolin kichi o walin sokes o Irail yakan pachuan kaim sa kalar kamatong watch ayo o wain kichi me payamaw o kap nga marangi karyaw o nukwar Irail magkasilu chay pan murna sa uchik kachiyang o pachoyang chapiata kamatongan Runwatch me pan sa salong promoil kan nan radio kan o nan men kapese kan kalanganan kupurkoros So
Testing. Test. Kalanganan ko prokoros may ko protong wasan chang sensal may rail maguya kamatongan may chernen pita kay sakluluwa ang kamatong wach panim sakla puralang nanwasan kamatongan falipolan suksej tama sensal ye rail kan mapanuya kamelel pen falipol nan panganolan kachikan o oling sakay.
Kalanganan ko por koros may ko tama sansal yay kosan na takanong nan wasan kamatongan wasak sej. So jo may kasali long nan wasan kamatongan wasak sej. O tama sansal yay meching mawiyawan po na rail. Coach kan o team captain kan sang Wayne Kichi o Wayne Soques. Yay tuwan mawiyasan sa line success ang reporter. O kakain sa long chonway rail kan may pepeyan sa bulmaray tiyo kan may ko son putial pwede kamelal ininin pa kon melal ng chim wasan kamatongan suksej. Okay, team captain coaches kan regular si player o mapan we have first referee Ranwich Mr. Numero 12 o second referee Chua Paul. Ay sukses tampang yawi ay warm up ng panganirail Olin Kichi o Olin Soques. Irail bacawan kaim sakalar aray cungal cangkan and mecer risak lemau the mecer tagi mos pakri risak lemau mecer nen o momen meme cangacang tapi tak pun rabam tagi mos pagi su luluan niang so beban sansal kaim sakalan cangacang wa caba milkakan sansalong promail kan puitakan puralang nan wasan kamatongan palapol nan chim ay sukses warm up the warm up na wiwiyawan po nga naling Soques o alin Wayne Kichi. Yay rail team Riau Pukach me kayon main palapol o Ranwich pan pacuan wangi ta pacuan ta is rail makayon melalin may ma men Kichi te men Soques. Team yo mapayamaw yay rail makayon melalin main palapol nan parwas niya kita isaktuaw. Puratong nan wasan cangacang ay sukses ray mga nakapsilimen ray korosang Wayne Kichi o memang cici yang kamatang waci MJ Yohanes o yang mga nakapriyamen ray korosang Kichi Kichi kayo, kichi karkaryaw, kichi kaskasilo. Ong nan kamatongan meter nen, pitaki mos pampakri sa klimaw. Ong nan kamatongan volleyball, nan chim, warm up, may wiwiyaw yan sukses. O kasarawim sa klar, sang Irail, the one paron Alex. 1-1 paron Alex. O kamatong watch murnan so chikak chaipan kakar kasyang pachoyang o chapiata tamasansal may pitak wano telimao meluluwan kalanganan ko por karos suk chaipan nagisapali kamoy sang physics nan mos pasame kamatong wiwiyawi kalangan from the beautiful island. All of you, yeah. Beautiful island of Bombay, we do it on the island lately. Beautiful island
Che Yohanes Mechichiang o round silululu po yung kaimsak mechernen. Purlanan wasan kamatangan palipol ang sukses rain su mewiwiyawan kung aniray mga nakabang sukses o mga nakabang kichi. Psych chip. Kamatongan ng palipon ng gym. Nininindungan meron ng may sopres kanaray uniform. Mamanongong green marine. Pichi tacho na uniform to pachapach. Practice the warm up na wiwiawi. Murlan so chika kamatong watch pan kakeren chipta. Ngayon kupulkara so measurement nanos pagkarangan ng sekla ang chichi yang sangweng kichi amen mga nakapil sangweng kichi karkaryaw pilamen mga nakapil sangweng kichi kaskasubo Striving as a family, brothers hold them down. Respect for the other teams is upon a playing way. Reppin' PNI from the heart upon pain. No need for discrimination. Hold it down for your nation. PNI all over your radio station. You can hear us from the top of the mountain, marching down like Ngalis Chi, Karakar, Alakela. Good luck to all these melody. Gold, alachi, karakar, alakelay. Kakayali sensun ranway, nanos, o ng trim.
mecher na nim saklar. O tame sainsan yay manakap sang Wayne Kichi. Yay me pachawan kanayar nan kamatangan mecher nen. Manakap sang Wayne Kichi MC Yohanes. Me kaim saklar kamatangan mecher nen ang suksej. O chang muri pil manakap sang Wayne Kichi. Pan Karyao. O murin manakapan Kichi pil manakapan Kichi. Pan Kasilo. Aray chungol time kan niyan so me Irael pinin record. Pan pasaksan time kan. Okay, time nempe wang Wayne Kichi. MC Yohanes Changlar manage by Sakeo. Manage by Sakeo. Second Lemaisak Silo. MC Yohanes ang nan kamatongan mecher nen Changlar manage by Sakeo. Second Lemaisak Silo. Yay match paitan kamatong and mecher nen maim saklar. Wayne Kichi kayo. Wayne Kichi Karyao. Wayne Kichi pampil kasilo. Kapeng lap ong rail. Sengsukan sang Wayne Kichi. Ay suksej pralang nan wasahan kamatongan Chim. Warm up wiwiyang wichinan pungan ni Ryan manakapun Kichi. O manakapun Sukes. Everywhere you go, let the people know our name. So call up our way, get your men go. Please so put your hands up in the sky. Put in Everywhere you go, let the people know our name. So call up our way, get your men go. Please so put your hands up in the sky. Put in Kalangan ni Rael kan mapil yang physics age o pil yang lamaw kusuan pakair kan o suan apapalikan melen sang kitchen na token physics age o atran mawang John Wayne pon pe yung sak laliyay walikan kalalan Wayne pon pe o i mamantatakan met sakin sangan paki yang John Wayne tanga kan me kinwiyawan ni Machail Wayne pon pe pagmainan yang kachin mangi o pachowan so Machail sengsukan nan Wayne pon pe unsa. So, o manakat nagkarkaryaw sang Wayne Kichi. Makap chanchan kaluwarang mamin sang Wayne Kichi nagkarkaryaw MC. Yay makarkaryaw, yay Tragalino, unes sang Wayne Kichi. Ang kamatangan mecher nen may kopitakinos pampak riyay sak limaw. Warm up nan panganalin sa kaya sulang kachisay kung saklang. Irain pan warm up umaw. Pan kakansan sa long promoil kan. Mr. Runat sang Wayne Kichi ay suwach kotong wasan mecher upki. Hinenta tong kaso. Marara ko na itong kaso tawyala speed in marara ko ros kota to marara ko na mecher limesa kota to ikalep aptan marara kota to kukuto kalep na masa kakariyaw lain ko yung match ko itaan kamatongan mecher nen
Kichikayo, Kichikariao, Kichikasilu. Out to see protection. Gasile, gasile, yokwi yogurerani. Gasile, gasile, l'uomo che ti la fate. Gasile, gasile, or you rang ali ali. Gasolele from the beautiful island of Bombay to all of you. Gasolele from the beautiful island of Bombay to all of you. Yeah, beautiful island of Bombay, we do it on the island style. Beautiful island of Bombay, we do it on the rock style. Kotato kasilu, marmarara kotato, kokotato, 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 kokotato. Uy, may kukupurma kantang kaso. Last lap. Kokoti lang, wasan mo chwa ni Raicho school kan. Mga nakap na uya kasilu, mga nakap na kaskasilunan kamatangan mechernen. Kokotila, 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 kokotila. Para kayo ng waymen. Yan tsaka-tsang nanlos, kukula kap, salang wasan mayroon Raicho school kan and picks. Kokotila, 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 ang sukses kamatangan falipuan pa ang Chebier. Kokotila mga nakapapaan ko lao, inentatong nanwasan mecharupki. Ininentato ang sukses. Kanda ninentato, apuya pangapangalang nan mecharupki ang sukses. Kola. Inentato, sukoti, mararakotato kasiluan mecharnen. Kotato, kokotato, kotang kaso. Kotato, nanchim levelop, kaso, wala len, kaso. Kalangan kupurkan koros main komets makayang sa kalar, kamatangan chang, mechernen. Yan pungan rail, olin kichikan, kichikayo, kichikariyaw,
chika siluk chay panuk sapani paitan kamotangan palpol. Nan pungay nolin kichi olin sokes. No need for discrimination. Hold it down for your nation. Vietnam, all over your radio station. You can hear us from the top of the mountain, marching down like Ngalis Chi, Karakat, Alakela. Bombay, Bagati, Bombay, good luck to all. These are melody, Bombay, Bagati, Bombay, Galagati, Bombay. I'm up in the studio, go for the deep Bombay, Bookity, Bombay, Bookity, Bombay.
Ang sukses Cheban Chabiatar kamatongan kamelelen palpon nan penganirai laling sukses. Olin Wayne Kichi. Utama san saleran sukses si Rail kan mapana pali. Rail main Kichi kan. Irai san saler Rail cungal uniform. Wayne sukses. Pil san saler. Osun putial mainku. Makinsan siya sa Wayne Sokes Bangko. Aray cungal search kan in Wayne Sokes Volleyball. Sukses Chapiatar kamatongan Ranwich. Nanwasan kamatongan Jim. Nagpachatalan niya Wayne chong kamelin kamatongan Volleyball. Nan pangainolin Kichi olin Sokes. Kasi naman siya poker o iray sa kulangar wasa naman pan play. Sa reporter Menya Way mabancha bin surf. Oman Kichi mabancha bin surf. Wayne Kichi. Serve katong sa kaya salam boy. So kaya pila Kichi son pantong Kichi gusta. Oh. Nine ko son panto ka kawai ti o eu skorong Kichi. Richard Alfois, basta serve sang Wayne Kichi. Panto sa guys, outside. Riyaw Sero o Kichi. Machichi yang. Richard, basta serve ang sukset. Serve. Patong sa guys, sa labas, sa last set. Panto. Inside. Riyaw 2-1. Score Siluliyev Kichi. Serve ko sa Erwin Kichi sa Kaisale. Mr. Panto. May Kichi ko sa Japlak Tikaren. Score Siluniyaw. So serve sang so guys serve Kichi Yalombay. So guys Pilok. Okay, score kan Silu Kichi.
Skor kan isulit tayo. Kuchichichiang. Skor kan isulit limao. Kuchichichiang. Ang kayon set. Serve sang wing sa kes. Wala. Inside. Burmak outside. Score kan 8-5. Kuchi. Serve sang wing Kuchi. Sugas alampoy. Send. Lustap panto. Sugas ang kawayla. Kuchi alampoy. Lustap panto. Pull out. 9-5 o Kuchi Machichiang. Ang score kan Kuchi Chichiang ng kayong set.
Kichimachichiang ang nan kamatangan palipolan ng sukses. Score ka na isa kisu, chorus may. Serve lang ng neto, score ka na kataklar, isa kwalo ni isa kisu, kichi. Main ko, karakang mo kami sa sugar. Chorus may. So guys, alam po yung stop. Banda sa guys. Puro daw na narailat. Karin score ka ni Isak Tuaw ni Isak Kisu Kichi. Manakam sangin sa guys. Tristan Ernest. Yay makatakarban to. Whoop. Sang nan Wayne Soques, Isak Malo ni Isak Tuaw, Saint Kichi Panto, Soques Cabreta, Soques Kalokalampoy, Panto Soques, Kichi Cabreta, kita pa niya, Soques Talne, Panto Soques inside. Score kan Isak Tuaw. So guys, sir, hanggang kayong set, mariyaw na set. Send kiji Panto, so guys, Capre, so guys, Kalokal, Panto, Kishiale, Panto Kichi. Susan mindset outside. Pangkalang sa bank serve. Okay, so guys, serve 2019, o so guys, Parkichi. So guys, serve, Kishialang boy, send to stop, Panto. Kichipurang kabroton so guys, Kalokalumpoy, stop, Panto so guys, inside. Okay, 21-19, so guys. Panto so guys, kaintin ni Mama ng Parwat. Panto ko, whoop, inside, center ng Mawang center, inside. Risa kayo ni Isak Tuaw o Soques. So, ikajkat pagpatsunan. Set kayo. Coach player. Send, pitching stop, Panto, Soques block. Soques Kalokalumpoy na niya, Soques Panto. Negative out block, put na narainit, parang score rin sa Tuaw ni Riesa. Soques. Kichi Soques chorus may. Kichi serve, Soques Alampoy, Kichi Kalokalumpoy, Putrok Simachea. Serve Palio, score Isak Silu, Isak Liao.
Maxon serve sang win kichi. So guys, to stop. Bando. Inside. Riyay Saksilu. Kichi. So guys. Serve, kailangan net. Resak tayo. Game point on Pilin Kichi. Serve, sang Kichi ko to sa Karsale. Tsaka Spanto. Kichi block for outside. Resak tayo. Choose 2. So guys, serve and success. Kichi alam po stop. Panto Kichi. So guys, steal outside. Resak lamaw. Resak tayo. Kichi. Kichi paano serve. Lagot ng touch karos. Nay. Karakar. Kasi one time sa kanar, set KO. Usan-san, Nawin Kichi. Iray me payamaw ang nan-set KO. Ang kamelaling kalupon, iray lolakan. Riyay sa kuno, nariyay sa tayo. O Kichi me payamaw ang KO set. Chay bayan pa silang, nalikaryang set. O taon-taon san-san, yun na ba ang san-san. Ang susunod ang katlan sa set Korea ang kamatangan Kalipol. Naban serve yay Soges. Serve ko tong kachiyalang boy. Send to stop. Panto. Inside. Maxon to stop. Doggy yung boy inside. Eu score. Kichi. Soges 0. Maxon serve, bola Soges sa lamboy. Stop, Panto. Inside. Eu ni eu. Score kan eu. Soges.
Serve sang Sokes, Kotong kecil, alam boy pass, send, Lustap, bantu. Kecil Kapreta, Lustap, bantu. Sokes Kapreta, bantu. Blocking. Riau Niel, kecil. Kecil serve, Sokes pasang boy, bantu. Kecil Kapreta boy, Lustap, bantu. Sokes Kapreta boy. Block out. Riau na Riau. Sokes kecil. Tristan Phantom po yung right block out. Kecil block out. Kara yang score kan Riau. Serve kecil alam po. Sokes Kapreta kecil. Kecil alam. Sokes alam po. Sokes Phantom. Outside. Slow na Riau. Three, 2, Sokes maciciyang. Kecialang boy. Okay. Pura tinanan mo yung kecil. Tayo na Riau. Tayo na Riau. Sokes. Main course. Score kan 5 ni Silu, Sokes. Serve sang kecil. Nanet. 1-0 Silu. Sokes. Outside. Sokes serve lagi outside. Score kan 1-0 ni Payung. Isu ni Payung. Sokes. Sub Jerry Alphonse Pan. Sub Mike Celestine. Tristan Pan serve sang Team Sokes. Tristan serve. Koto kecil. Lustap Phantom action inside. Isu 5 Sokes. Cherry serve. Kulan Sokes Alompoy. Send Sokes nila Phantom inside. 8-5 Sokes. Sokes kolokol tu. Sokes Alompoy. Kecil Kapreta Ampoy. Send Lustap Phantom. Sokes Kapreta. 8 Sokes. Maban serve sang team kecil. Ye Richard Alphonse sang team kecil. Serve. Sokes Alompoy. Send Sokes Phantom. Kapreta kecil. Kecil Lustap Phantom. Iskorkan 8 ni Isu. Main goyan tang kelai lang chum. Serve Sokes Alompoy. Lustap Phantom. 8-8. Skorkan 8-8. Match on karyang set. Okay, Sokes kolokol po yan. Phantom, block out. 2-8 Sokes. Sokes fan serve and success.
serve Koto Kuchiyale. Mr. Panto, inside. Tuaw na tuaw. Tuaw na tuaw. Babang serve yung Maxon Alfoys. Serve. Kala sokay sa Alison. Sokay Panto. Outside. Score kan Isak ni Tuaw Kichi. Ten. Score kan Koros May. Isak ni Isak. So ka serve. Kuchiyalamboy. Send to stop. Outside, karang Isak. Isak ayaw ni Isak o Kichi. Serve, sangwing Kichi. Walang salam boy. Okay, bantaw ko ito. Kichi sa Choka Breta. Isak ayaw. Serve. Inside. Isak Riao ni Isak Keo. Okay, kitsikabra lang umpoy. So kay send to sa Panto. Outside. Isak Riao ni Isak Riao. Isak Silu. Isak Riao. Isak Silu. Score kan Isak tayo ni Isak Keo. Michael. So napapalikan ini nih. Bungita. Isak tayo ni Isak Keo sa Chichian.
Isak Limao ni Isak Silo ang kamatangan volleyball. So guys, Chichiang, so guys, Panto. Chichi Soja Cabrera Tampoyo. Score ka na Isak Isu ni Isak Silo. So guys, Mama. Ay sukses ng karyang set. Score ka na Isak Isu ni Isak Silo. Isak Payo ni Isak Isu. So guys, Machichiang. So guys, alam po ay Lusta Panto. So guys, ang kawai ito, Kichikabureta. Naman lusok ng kabureta. Apos Chikapurpurtan po yung. Karyang score ka. Isak Walo ni Isak Payo. Kichi alam po ay. Kichipanto, kawai lang. So guys, sale. Kichi Soja Cabrera Tampoyo. Score ka ni Isak Tuao ni Isak Payo. So guys. Serve sang so guys, sang sukses Kichi alam po ay. Full serve paliyo. Okay, matching cik-cik nan penganirai na referee Tanya lagi ya ko racing suka namun mawar oksi na chay bubukan. Serve sang sagas kotor Kichi alam po ay Saint Lusta Panto. Euche. Mana kapuin so guys, napachonan na process po May. Para kapag Kichi Panto iti kara yang bayo kan kotos Kichi Pan serve. Main ko yung tang nanchim peperkaw. Koko la paliyo. No. Wichiman kin kapreng o yung tangkan. So guys, alam po ay Panto, Kichi Kapre, Saint Kichi Kapre la paliyo. So guys, alam po ay Saint Lusta Panto ins. Ito mo inside, up mo na outside. Score kan Isak ni Isak Isak Wano. Isak ni Isak Wano o team Sokes nan karyang set. Kichi serve. So guys, alam po ay. Okay, Kichi Soja Cabrera Tampoyo. Score kan Isak o Isak Wano. Sokes. So guys, serve ko itong Kichi alam po ay. Pass, Lusta Saint Panto. Isak Riao ni Isak Wano. Isak Riao ni Isak Wano. Sokes. So guys, serve na karyang set. Ko ito Kichi. Kisin na check out. Pro. Score ka na Isak Isu ni Isak Riao o sa guys Machichiang. Serve sang Kichi. So guys, pass ang boy send to stop Panto. So guys, Kichi Soja Cabrera. Score kan Isak Silo ni Isak Isu. So guys. So guys, kalau rin po yan sukses pan serve nan karyang set. So guys, serve Kichi alam po yan pass. Lusta Panto Kichi. So guys, Soja Cabrera. Score kan Isak Walo ni Isak Silo. Ngayon ko, pumutas o napapali ko. Kasi sila kailangan tayo inside, outside. Kichi serve. So guys, alam mo ay Saint Lusta Panto. Block inside. 23 ni 18. So guys, Machichiang nan karyang set. Magkichipan pa yamaw. Irail pa yamaw.
na so guys payamo o final bang yawi. So guys kapratang boyo. Kutiyan na right left. Raisak tua, Raisak na Raisak silo. Koros Kelail, Koros Komat, Korosahan Kunong yung makalakal. Serve, so guys, alam po eh. Loose ta, so guys, Panto. Bilang ito, Panto, inside. 9 kuksin manakap na Pachan Unse, Roses po, 11 Roses po, May, yun 9. Kung gusto siya Panto inside. Ichiyalang puway. Kain point tong sa guys. Sa guys alang puway. Okay. Score kan risak kayo risak tayo. Kain point tong sa guys. Score risak kayo risak tayo. Kichi serve. So guys alang puway. St. Louis Panto. Score kan risak riyaw na risak tayo. Risak riyaw na risak tayo main ko. So guys alam po eh. Lista Panto so guys. Kichi kopure. Sent Lista Panto. So guys kopure. Lista Panto so guys. Panto. So guys kichi kopure tako. Ito mas lagan lang karyang game. Risak limaw. Risak riyaw, Jaiban ko siyang nan kamelel, pwede kichikayo nan kayong set, o sa guys karyaw nan karyang set, o kamelel kanyaw.
Eunieu Karian depan final skorkan Riau 0 Sokes. Panto inside yatar eu skor rang win kecil. Kijiban serve and success Sokes Alampui. Then we stop Panto Sokes. Both Putiang and Kikon left Karian Sokes ban serve. Eunieu. Kailangan ng kumupagod na yung score kan si Luna Riau o sa first Machichiang Kichiban serve sa Kasalampuy send we stop Panto inside Kristen Panto inside latar tayo Riau score kan ng Riau send to the stop Panto kasi kaprotan ko yun temporang kulang Sokes Alampui kita Uy lang mas given line mga 200 niya ka parang score kan ng silo kuchi Sokes and central line ko Tristan Ernest tawang Sokes kunyang sila katamata ng microphone yang melihat Maria kita sa kwalo serve dan kosang dengan kecikan dan sukses serve dan kosang dengan kecikan dan sukses Laban serve ye Wayne Sokes score kan 1-0 Silo Sokes Tristan serve potong kecil Alampui send to stop Panto ketika Alampui Kolang Sokes Alampui Lusta Sokes Panto serve kali Sokes so score kan Silo Sokes kecil macam Kamelan Paul Kecil Alampui Kecil Send Kecil Panto outside score kan time out nanti mana dimakan ng time out of switch where final nangyari walo ni Silo o Sokes Machichi ang kamatangan ng sukses. Macam berbukaran sukses walo ni Silo Sokes Naban serve sang Wayne Sokes si Tristan Ernest Tristan serve kolang kecil Alampui St. Louis stop Panto Sokes soja ka pertama ampuyo walo ni Payo Mayang kecil kau kumur pada titin cimno, so maka cairong tua. Oh, yang tang naik ko, so untuk yan. Kecil serve, so kaya Alampui, send
Panto Sokes, Kichikopreta. Protong Sokes. Panto Sokes, Kichikopreto Sokes. Set. Niya to ketinatto karyang score kan 2 ni tayo. Time out nan panganiray timin Kichi. Kon matongkan koros nabilyang ayat kapayata sa celebration tayan karwaj. Nine ko Israel koros team koros May. 2 ni tayo score kan o Sokes Mechichiang. 2 ni tayo. So no yan tangkan dulkelay ni no yan tang kaperkaw nan chim. Kukota. Men kaskasinan nila pulog. Men Sokes kapalyo na kayo magkakalag. Kacay suwang radio kan kacay pinro lala pulog dita mas. Giray sensung Sokes kan o sensung kichikan. Ang subsechet score 2 ni tayo. Ang nan-set kasilong final. Kan serve and success yay Sokes. Serve Sokes kalangan na to. 2 ni Limao. Lakap Chaipan kasyang nan kamatongan chang-achang. Nan pungan sensuan Wayne pun pekan sang Wayne kecil. Net Sokes kolonia metrani mokil pungelap kat ngamarangi. Waykan mayang kasyang lepuisintay. Well score ang Wayne Sokes. Aisak ni Limao. Kecil alumpay. Kanto kecil. Sokes Capreta. Caprela nga to. Sokes Caprela kaliyo. Aisak ni Bueno Sokes. Serve sang Wayne kecil. Serve pada Sokes Alamboy. Loose tap Panto Sokes. Aisakel ni Bueno. Tayo luluwang Wayne Sokes. Sokes serve. Kecil Capreta Amboy. Pasen pista Panto. Sokes kila mas bikin lane. Aisak ni Isu. Sokes 11-7. Serve patungar Wayne Sokes. Sokes send pista Panto. Aisak ni Walong. Kecil serve. Kota Sokes outside. Aisak Riau ni Walong. Sokes. Kailangan ng Rail kan mayayang sa bulmar ng kapense na YouTube, Facebook, i-search kong Ranwood. Tanto kecil. Sokes socha Capreta Amboyo karyang score kan 2 ni Aisak Riau. Sokes Capreta Amboy send to stop Panto. Kecil Alamboy. Kecil stop Panto. Sokes Capreta. Sokes Kilam yang kecil Alamboy. Send to stop Panto kecil. Sokes Capreta. Sokes Panto. Kecil kola-kola Chamboy. So, okay, minyak sinya ko sa prong karanyang sinja Peplo. Aisak Siloni Tuaw. Aisak Siloni Tuaw. Sokes Pan serve. Serve. Kecil Alamboy. Send to stop Panto. Outside. Game point. Timin Sokes. Score kan Aisak tayo ni Tuaw.
Kalak, Wiwiyawi. Kalak, Wiwiyawi. Serve. Kichinu step planto. Mitch. Kichiban serve. Isak tayo ni Isak. Game point ang team in Sokes. Kichi serve. Sokes sale. Send to step planto. Purutian na rin may Sokes left. Isak tayo ni Isak Keo. Sono yan tang kung kalak na yung kapelay. Sono pa kayo dun. At is chapelay. Planto Sokes. Phil Purutian na rin may Sokes left. Isak Riao. Isak tayo. Einsuk saja. Racun. Serve. Or time out. Time out, mga kumanalay lagi sa first time. Karan ka na. Isak tayo ni Isak Riao o sa first na Chijiyang. Game point ang sakay. Kasampat, sinaral checks na uyaw utasang ng Chijiyang o sa first. Alabiyang kayo ang nankamadaman panipoy. Okay, Chichikan serve. Nice to serve ang substitute. Richard Alphonse serve katong sa Garsalamboy. Tugas Kila, Kichika Pureta, Kichili stop Kawaito. Inside, Isak Silo, Isak tayo. Isak Silo, Isak tayo. Serve, Sang Kichi. Tugas Alamboy. Tugas Cabrera. Okay, main connect na time taklar kamatong and championship. Nan pangalay Alen Kichi, Alen Sokes. Score kan Isak Limao ni Isak Silo. Kabang-labang right team Riao kan Koros dari kamatong Isak la. Isak Riao ni Isak Silo ni Isak Limao. O Wayne Sokes kajuan na player. Kayo Wayne Kichi Riao. O Wayne next, Ryan Magkasilo, ang nankamatong. And Cameron Pental Paul Ramos. Piniyay sa watcher, kacawan walian sa management ng radio 6AH. O pacawan sa kartita, tsumal kapang kalangan. Pwede kamatong kan, may sansaler. O kalangan ng kupurkaros na kachinyi yung radio 6AH nan kapesaka. YouTube, Facebook, o radio kan, then search kan Ranwatch, o ikasunod nila kachuk pamay kan, mayroon kachin sa bali, o ang pakairpan kamatong, machay bandang kachiyang, kachoyang lalalakap, September Isak, o bali, September Isakel. Kalangan o ang option card na, President Service, o Everson Telecommunication, pwede kasawasakan na sensaler, mawa, nilang atang kamatong ng Ranwatch. Kalangan ng kupurkaros, o Commissioner on Radio 6AH o Chungal Chonatong Kankoros at Chungal Ran Mao o congratulations on Team Kankoros na pala mga Ranwatch Kalangan o Castellania.
Test, test. Test. Ay sukses Chaipan kachang nan pachatang sakiskan o makayon may nan palabolin li Iranian win kachi. Magkasilo ang nan kamatangan volleyball yay pachalang Waynech Railolakan. Kasilo pachalang Waynech. Mabachowan and Wayne Charek Sakiskan, the trophy Jason Ernest. Nakayaw ang nankamadungan volleyball, yay, pasalang Wayne Kachin. O magkayon main palapon nan parwaj o walat year championship yay pa lang rail mana kapun sokeskan. Yay match makan sa kamatong tapachatan sakiskan trophy kan ang kayo karyaw kasilo ang rain olakan o ang rain liyakan o kalangan ng kupulkaros magasin niya yung radio V688 o kasalelye mangko.